Color na? China said Color? Ireland's last successful attempt was 124, and in order to win, she had to break the world record again by adding 3 more kilos to make it 127. Bantay lagi ha? Something she never lifted in the past. That is almost 300 pounds. That's Yellow. Di masuwat. Kaya. Hati ka sana. Balik. Hati ka sana. O, suway. Balik eh. Because, you know, we are not known for our physical gifts. Unsa pangutana sa oy? Pangutana ba? We are not the strongest people. Ayaw gitugan sa kuang imong answer. Kay tug-anon ako yung tugan sa answer. Ayaw mo. Hindi matagal din na to. Okay, balik. Pangutana lang ko kuan. Sige, pangutan ako. Unsay pangutana? Suwat sa Kasas. Unsay paborito ninyo na color? color oh. Suwat dadaan. Mana? Ay hatag sa kuha. Oh. Na pick up. Bantay lagi. Mo lagi. Green. Di na mo. Green. Oh, green. Di na mo. Oh, di mo na oh. Suway. Tanawa ko, gyud sa tanako oh. Una diraday. Sakto agad to, dream ang inani. Suway o katag-an. Oh. Kasi gyud sa Talo ka be. gyud sa lagi. Be, ikaw itan be. Ay, sulte, ay sulte. Paborito ng mga color. Ha? Color. Isuwat ba? Sige, na koy paborito color. Sige, suwat sa. Shoot. Are oh. Ayaw diha kag sa kati Justin na. Suwat. Limog. Ay pagitas ko ah. Kape. Ay, pangupyat eh? Lagi oh, nabuing. Okay. Sige, ang favorite na color mo na yung tagitagan. Brown. Alas ako, dadan! Blue. Ataya oh, suway. Sunod. Sunod. Isuwat daan niya yung pangutana. Unsa may pangutana ninyo? Ikaw na alam kung tanan na. Napabalik mga naman. Sige, isuwat daan ang answer. Madan. Tagaan na. Unsa akong i-answer? Oh, So age 5, his dad brought him along to Manila to have a better income to support them. Every decision a kid growing up. okay. Ned. Akong paborito animal? Skunk. Skunk. Katong mo spray og liquid mga baho. Ayaw na eh. Oh, katagaan na. Unggoy ito what? Oh, suway. Be, unggoy. Oh, gyud sa nako be. Oh. Stop. Skunk. Unggoy. Unggoy be, unsa be? Sige. Wala lagi makatagaan lagi pa sa yun. Aro. Ha? Aro. Si Aro ba? Aro. Bili aro. Up. Pildi na mo da. Pika. Yata dyan. Tutak. Ang upray sakto. Oh, say paborito na kong animal? Be? Stop. Unggoy man lagi ni. Sama ni oy oh. Di ba oh, unggoy. Sa iyo pakuha nakatag-an jud ko ato. Favorite color? Blue nga. Kuan man. Brown. Lapong sa color. Kani ray sakto up. Up ko ka ala ba? Sama ni oy. Namay teka siya di mo. Be ako besitan. Kuya natay magic. Tanong sa nako yung mata. Their size difference was so noticeable that Manny's countrymen got worried about it. There was even a bill just to stop the bite from happening. Unsay favorite nimo nga animal? Lion. Lion. Gisuwat na ako daan. Lion na. Ha? And then, unsay favorite nimo nga color? Ay, sa tanawa ha. Unsay favorite nimo nga color? Black. Color. Black. Black imong favorite color. Sa imong favorite color itan. Yeah. Ang say favorite nimo nga favorite nimo nga fruit. Apple. Dili, sorry. Lain na lang. Kuan ko og kanang arrow nga up, down, left or kuan. Lip.
Nangaw na mo do. Apa? Kuan. Itlog ko. Kuan mo. Masuk ka mo? O kare sila inday. Busog pa sila. Ano? Ayaw. Grabe. Manny Pacquiao's career is definitely full of interesting fights, but it would take hours if I had to share all of them. For now, let me just give you a perspective of the magnitude. Is it your favorite Manny is the animal nimo? 8th division world champion, and he has held a total of 13 world titles, Lion. almost all of them. This is a feat no boxer has ever done before. He made it into the boxing world fighting bigger guys, and retired fighting even bigger guys. He was the people's David against the Lion. world's Goliath. And because of his legacy, he became Favorite, ano ba to? Color? Black. And one of them was surprisingly a young woman. Favorite fruit? She was only 9 when she got introduced to weightlifting by her cousin. They used to call Blue. Ang katong direction. She liked it recently and she discovered that she was actually stronger than her cousins, who turned out to be boys. Son, Ay, di kasi. mo up. Di kasi. Ay, daw. Ha? Video ni mo na ilip. Hindi, itong giusap dyan, anak niya. Kasi gusto ba? Parihan naman nagkuhan. Nga, nga nang di naman ko ka ng suwat be. Ha? Di naman ko suwat sa katamag before na kuningon ko sa imuha nga unsay favorite nimo animal. Ako naman tong gihatag ang answer daan sa imo. 2008 Summer Olympics. Pantay ka? Oh, layo. Mo gani. She was only 17. Di ba pag before na ko nangutana sa imuha sa favorite animal, gitagaan na tagag answer. Pantay ka to? Oh. Ya wa jud ko kibaw ato kag naghatag mo ko dag answer nimo. Answer man ako ba mag-isuwat? Di oy pa, di ba? Primero ak gitagan ti ka kuan. Tagaan ti ka og answer na ko daan bisag wala pa ko nakapangutan na. Oh. Oh, nilin ko. Paghatag na ko sa imuha ningon ko nga, what is your favorite animal? Oh. Ningon ka nga lion. Oh. Gitag-anan na nako tudaan nga akong pagsuwat ato sa kung pag-anat pa lang ako sa imong mata. Nakita na kog lion nga word. Ah. Be ikaw be. Be ikaw be. Di ako ba? Ikaw be. Di ako. So, Tan, ano ba no, ano, lip, di ba, anak niya no, anak to, ane, right? Kapag mo to, yung tagyan nagkaduha, to, lip, na niya, ikaw, balin niya, kung up to, kung Di kay kung apple lang tuwad sang apple, ako siya nang balihon para ihatag sa imo nga masakto. Ngayon ka na, huwag ibalik. Wala bali boy. Ah, tikasan, Be ikaw, ikaw.